আজ সোমবার দিয়ে শুরু হচ্ছে ভাদ্র মাস। শাস্ত্রে বলা রয়েছে ভাদ্র মাসের প্রথম সোমবার ভগবান শিবের এই বিশেষ মন্ত্র শ্রবণ করলে মনের সব গুপ্ত ইচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হয়, সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর হয়, আর জীবনে আসে সুখ ও সমৃদ্ধি। আজকের আমাদের এই ভিডিওতে আপনারা সেই শক্তিশালী শিব মন্ত্রই 108 বার শুনবেন, যা আজকের এই বিশেষ দিনে শুধু শুনলেই ভোলেনাথ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। বন্ধুরা, মনের ভেতর সেই লুকোনো ইচ্ছে যা আপনার মনের ভেতর কোথাও হারিয়ে গেছিল, সেই ইচ্ছে পূরণ করবার আজ সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ আজ একদমই হাতছাড়া করবেন না। আজ আপনার সুবিধে মতো যে কোনো সময় শ্রবণ করুন এই শিব মন্ত্র। আর ভোলেনাথকে যদি সত্যি মন থেকে বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে কমেন্টে লিখুন হর হর মহাদেব। দেখুন আপনার ইচ্ছে আজই পূরণ হবে, আজই আসবে আপনার ইচ্ছে পূরণের বার্তা। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি ভগবান শিবের সেই ইচ্ছে পূরণ মন্ত্রটি। ওং হ্রিং শ্রীং ক্লিং গৌরীপতে নমঃ। 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 ওং হ্রিং শ্রীং ক্লিং গৌরীপতে নমঃ।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। 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 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपते नमः।